प्रवेश करेंगे और यह दक्षिणी प्रशांत महासागर में जा गिरेंगे। यह सभी घटनाएं पूर्व निर्धारित हैं तथा अध्ययन का हिस्सा है। 1 minute 30 seconds away from the scheduled launch time. Quota is benign. പുതുവർഷത്തിൽ പുത്തൻ കുതിപ്പിനായി ISRO PSLV C62 വിക്ഷേപണം അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ നടക്കാൻ പോകുകയാണ്. 10:17 കൗണ്ട് ഡൗൺ അവിടെ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നതാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചന. കഴിഞ്ഞ വർഷം നേരിട്ട അപ്രതീക്ഷിത പരാജയത്തിന് ശേഷം പുതുവർഷത്തിൽ വിശ്വാസവുമായി അല്ലെങ്കിൽ പുത്തൻ ഒരു വിശ്വാസവുമായി ഇപ്പോൾ എന്തായാലും വിക്ഷേപണ വാഹനം PSLV വീണ്ടും ലോഞ്ച് പാഡിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയാണ്. ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഇന്ത്യ ഈ വിക്ഷേപണം ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നടത്താൻ പോകുന്നത്. ഏതായാലും PSLV C62 EOS N1 വിക്ഷേപണം ഇപ്പോൾ നടക്കാൻ പോകുന്നു. PSLVയുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പരാജയത്തിനു ശേഷം പുതിയ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ 2026 ഈ പുതുവർഷത്തിൽ PSLV C62 ദൗത്യം ഇപ്പോൾ നടക്കാൻ പോകുന്നു. 10:17 ലഭിച്ച വിവരം. എന്തായാലും അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ എന്തായാലും ഇത് ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിലെ 1-ാം നമ്പർ ലോഞ്ച് പാഡിൽ നിന്നും അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ എന്തായാലും ഈ വിക്ഷേപണ വാഹനം കുതിച്ച് ഉയരാൻ പോവുകയാണ്. S139 motor and both strap-ons ignite. Here's the pillar of Lift fire off normal. meets the P1 tracking. canvas of P2 blue. tracking. PSLV P2 tracking. C62 P2 carrying tracking. the umbilical P4 tower, a tracking. majestic lift-off. PSLV C62 प्रमोचन यान का सफलतापूर्ण उत्थापन प्रथम प्रमोचन मंच से और बढ़ चला है अपने उद्देश्य कक्षा की ओर। इस मिशन को पूरा करने के लिए EOS N1 उपग्रह First stage उद्देश्य कक्षा performance की normal. Our ground station is tracking presently for 70 seconds. After a lift of the S139 motor and the two strap-ons will together develop thrust. प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। यान अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है। Sharp to engine main auto. Both strap-ons separated. It is a confirmation from the range operations director that the strap-on models have been separated from the ongoing launch vehicle. However, the core S139 motor continues to burn and develop thrust. दोनों स्टेप-ऑन बूस्टर को यान से पृथक कर दिया गया है तथा कोर Performance बूस्टर अभी भी प्रज्वलित है। Shah station continues to track and Trivandrum station beginning to acquire trajectory data. इस दौरान कोर बूस्टर 4800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है और यान का दिशा निर्धारण करते हुए उद्दिष्ट कक्षा First की ओर stage जा रहा है। separated, second stage ignited. Plus 2 minutes. प्रथम चरण को यान से पृथक कर दिया गया है तथा द्वितीय चरण प्रज्वलित हो चुका है। The first stage has completed its operation. The relative velocity at this time is 1.7 kilometers per second. Current altitude is 93 kilometers. विकास इंजन का प्रयोग करते हुए तथा ईंधन के रूप में US-25 तथा N2O4 का इस्तेमाल करता है और वर्तमान में यह 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। 151 second burn time for the PS2 stage for the present mission. Payload fairing separated. अब यान Close loop की guidance ऊंचाई initiated. 123 किलोमीटर हो चुकी है। अब यह घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए यान से ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है। द्वितीय चरण अभी भी प्रज्वलित है। Two major flight events upon clearing the dense Second atmosphere. stage performance normal. The payload fairing has been jettisoned and closed loop
guidance is initiated and PS2 continues to develop trust. यहाँ द्वितीय चरण इंजन जिम्बल की मदद से अपना दिशा निर्धारण करता है और उद्दिष्ट पथ की ओर यान को दिशा देता हुआ अपेक्षित पथ का अनुकरण कर रहा है। द्वितीय चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। यान की ऊंचाई 265 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड हो चुकी है। Was powered by the Vikas engine, which develops 800 kilonewtons thrust. The trajectory of the vehicle closely follows the expected trajectory. Second stage separated, third stage ignited. यहाँ इसकी पुष्टि हो चुकी है रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर द्वारा। द्वितीय चरण को सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है परफॉर्मेंस नॉर्मल तथा तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वह सामान्य निष्पादन कर रहा है। We are 4 minutes 45 seconds past the lift-off. The third stage of PSLV, the PS3, the solid propellant stage, has commenced its operation. Rocket is at 250 kilometers Plus 5 altitude. तृतीय चरण का कार्यकाल लगभग 150 सेकंड का होगा। ठोस नोदक पर आधारित चरण है। थर्ड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल For the present mission, PS3 stage will burn for 125 seconds. मिशन पोलर ऑर्बिट के लिए है। इसमें सभी उपग्रह सूर्य समकालिक कक्षा में भेजे जा रहे हैं जो कि भूप्रेक्षण के लिए सर्वथा अनुकूल होता है। दक्षिणी दिशा की ओर या प्रमोशन होने की वजह से प्रथम कक्षा में महत्वपूर्ण कार्रवाई के लिए मॉनिटरिंग के लिए शार, त्रिवेंद्रम, मॉरिशस और अंटार्कटिका स्थित ग्राउंड स्टेशन हम तक यान के आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं। थर्ड स्टेज बर्नआउट व्हीकल इन कंबाइंड कोस्ट फेज तृतीय चरण का कार्यकाल समाप्त हो चुका है तथा यान कोस्ट फेज की ओर अग्रसर है। कोस्ट फेज है जहां कोई भी प्रज्वलन नहीं हो रहा है। यान पूर्व प्राप्त संवेग से आगे बढ़ रहा है। PSLV C-62 ഇപ്പോൾ വിക്ഷേപണം നടത്തിയിരിക്കുന്നു. കുതിച്ചുയർന്നിരിക്കുകയാണ്. PSLVയുടെ 64ാമത് വിക്ഷേപണമാണ് ഇത്. 2 സ്ട്രാപ്പ് ഓൺ ബൂസ്റ്ററുകളുള്ള PSLV ഡീൽ വേരിയന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന 5ാമത്തെ വിക്ഷേപണമാണ് ഇന്ന് നടന്നിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം PSLV C-61 വിക്ഷേപണത്തിന് നേരെയുള്ള പരാജയത്തിന് ശേഷം പുതുവർഷത്തിൽ PSLVയുടെ ആദ്യ വിക്ഷേപണമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നിരിക്കുന്നത്. ചന്ദ്രയാൻ, മംഗൾയാൻ തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാന നേട്ടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ച PSLV ISROയുടെ ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ വിക്ഷേപണ വാഹനമാണ് ഇപ്പോൾ ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. ഭൗമോപരിതലത്തിലെ സൂക്ഷ്മമായ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത PSLV ആണ് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ വിക്ഷേപണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അന്വേഷണത്തിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ വിക്ഷേപണം ഇപ്പോൾ നടന്നിരിക്കുന്നത്.